Welcome to Sky Catrana Channel. Suaranya hilang. Jadi di video kali ini aku mau share tentang, nggak share ya, jadi kayak lebih cerita karena di rumah aku ini ada satu room yang aku sewain buat orang-orang yang rencananya orang-orang yang transit datang ke sini, terus dia susah buat cari tempat, cari rumah buat long stay-nya. Dia bisa di sini dulu karena kita nggak perlu pakai bond, kita cukup sewa aja per minggu dan nggak ada syarat apa-apa. Nah, di sini tuh aku punya penyewa pertama. Penyewa pertamanya itu bukan orang Indonesia. Sebenarnya aku tuh masih sangat menimbang-nimbang ya buat sewain kamar atau kita bisa satu rumah sama orang itu. Buat aku cukup masih belum terbiasa gitu, karena dari dulu kan memang lebih suka ada private room. Walaupun dulu ngekos memang bareng sama teman-teman, tapi kan terpisah-pisah gitu ya tempatnya. Jadi buat sharing sama orang, apalagi orang luar negeri yang beda budaya, itu agak-agak berat, agak-agak masih mikir-mikir. Tapi ternyata pas dicoba lumayan seru karena kita jadi banyak ngobrol, terus banyak sharing tentang perbedaan budaya kita dan pengalaman-pengalaman dia. Dan ini di video nanti kita bakal lihat orangnya, dia itu dari mana nanti dia ceritain. Nah, di sini tuh kayak aku nanya kenapa dia pilih New Zealand. Kalau kalian mungkin ada yang belum tahu, kalau dari Indonesia buat ke New Zealand itu nggak ada yang namanya working holiday visa. Working holiday visa itu kebanyakan didapetin dari negara lain. Aku nggak tahu kenapa Indonesia nggak ada, karena kebanyakan orang Indonesia yang bisa ke sini kalau visitor itu kan nggak bisa kerja. Paling visitor buat jalan-jalan, main-main di sini yang nggak bisa kerja, dan kalau kerja harus yang seperti aku jelasin di video sebelumnya. Nah, dia ini datang ke sini dengan working holiday visa, dan ada beberapa orang yang aku kenal juga yang datang ke sini dengan working holiday visa. Itu dari Jepang, dari US juga, dan ada juga dari Thailand, ada juga dari Thailand kemarin student sih ya, dia nggak dapat WHV, dan sama dia juga strugglingnya itu karena dia student, terus dia harus perpanjang lagi visanya sebagai worker, dan dia lagi cari-cari sponsorship itu buat dari Thailand. Aku nggak tahu dari Thailand itu ada WHV atau enggak, tapi karena dia datang dari student berarti nggak ada WHV. Nah, orang ini tuh dari French, tapi dari yang Polynesia-nya itu Tahitinya. Dari situ dia dapetin WHV ke New Zealand. Nah, ini adalah video cuplikan selama dia ada di sini, dan sebenarnya kita tuh udah banyak banget ngobrol. Cuman
nggak sempet aku videoin karena ya aku juga sibuk kerja. Tapi pas dia tahu aku punya channel ini dan aku ajak, mau nggak kita ngobrol-ngobrol dikit buat dimasukin, buat sharing-sharing di video ini, akhirnya dia mau. Nanti kita lihat aja ya kegiatannya ngapain aja, karena kita cuman ya kegiatannya sama kayak di video ini aja, setiap ketemu ngobrol kayak gitu. Jadi kita nggak bikin konten khusus. Ternyata bisa jadi tambah informasi aja buat kamu yang mau tahu kenapa sih orang bisa pilih kesini gitu. Jadi di sini itu kondisinya seperti apa sih gitu. Oke? Justine, a French girl, just arrived in New Zealand for working holiday visa. Oh. And I try to to cook some little brochetta, like Italians. So you mix see. you mix the bruschetta with the green beans I made. Yeah, that you made with Indonesian spice, I think. Yeah. With tomato, feta cheese. I hope it will be mixed the seasoning. Yeah, I don't know. Yeah. We will see. I don't know. It's just to taste little food. Yeah. So I don't know. Originally of Tahiti. Originally France. Yeah, I'm French from Yeah. France, but I lived 10 years in 10 Tahiti, years in Tahiti. French Polynesia. Ya, jadi ya aslinya French tapi udah 10 tahun tinggal di At Tahiti. 5 hours from here on the ocean, Pacific 5 tahun. Ocean. More on the north, you have New Zealand. Tahiti is more. Yeah, I see that if you search in the Google, it's near. Yeah, nearer than Indonesia to here. Yeah, really. Yeah. I just surprised when you come 5 hours. 5 hours, yeah, from flight. So I found it. Oh, that's yeah, it's small island. Yeah. Island. So it's really lost in the middle of the Pacific. Like, is it hard to? But most people live there are friends. Yeah, maybe it's in long time ago. Friends are moved to that island. Oh, it's long time. Yeah, with the colonization and all when that. When they found, oh, that's new island. We can Yeah. be there. It's new, yeah. Maybe from. There is a lot of Chinese people too. Oh, really? There is a lot of mix from Tahitian and it's Chinese. like New Zealand here, because in New Zealand have mixed. Yeah, but really mix like Tahitian and Chinese and like I think since in the same time. It's a long way. It's a long time. Yeah, they are settled in. Why I choose New Zealand? It's because first of all, it's the most closer from Tahiti, French Polynesia, where I live. The culture is similar than the Maori culture. Similar. Yeah, the Maori is all in the South Pacific. There is Maori in France. It's in Tahiti, yeah. Oh. Yeah, there are Maori. Oh, I just know it. It's okay. Oh, there is some Maori here, there too. Okay, and then? And then first it's for really to improve my English. And for me, New Zealand, it's I was hesitating between Australia and New Zealand because it's on the Oceania. And finally, New Zealand for me, it's called me more about the values, the culture, and it's smaller to visit, to take time to know the people, know the lifestyle, and it's an island, so small island. Australia for me, it's too big. Too big. It's big. It's a continent. It's wow. It's good because the beach is near. The Yeah. beaches are near here. So many beaches here.
is that. And I don't know, the Kiwi people are famous to be chill, to be very heartwarming, very caring. Yeah, I see that. Yeah. So yeah, maybe for they're that. really nice to other ethnics or ethnics to other country. Yeah, they're very nice. They very nice. They usually welcoming. Welcoming and ask, "Hi, how are you?" Even we they are curious. Even it's we not didn't like know each other. Yeah, it's in France it doesn't happen. Really? It's like okay, we don't care like that. But in Tahiti, you different. use French language. Yeah, it's French. So if there is Maori there, they use the they use the Tahitian because you have the Maori. It's like the main spoke language. Yeah. But it's like old anti. But they didn't say Kia ora also, just like here. Yaorana. Same. It's similar. But sometimes there is a word who are the same. For example, haeremei. Here it's mean welcome. In Tahiti it's like common. And you can speak that language also? Words. I can say I love you, Happy New Year's, thank you. How is it in... Happy New Year's and Yaoranai te Tahiti happy. And then how about I love you? Wahere wawia oe. I think it's the same. Yeah, because it's Maori and after they have different like branch, field, something like that. And but and even when I saw the people, the Maori, for me they are all Tahitian, but they are very physically similar. Yeah. So for that, I feel like home. That's that right. They have a big. Nah, ini adalah orang-orang yang tinggal di downstairs yang gantiin aku tinggal di bawah, lagi main ke atas buat ngobrol-ngobrol. Yang tinggal di bawah itu yang satu student dapat beasiswa Manaki buat kesini, dan yang satunya memang udah kerja sejak lama di sini ya, di salah satu hotel di Auckland. Jadi memang seperti yang dibilang, kalau di sini itu orang-orangnya mix banget, namanya culture dari berbagai negara. Kalau di Indonesia kita memang sudah terbiasa dengan kebeneka tunggal ikaan, dengan berbagai etnis di satu negara Indonesia dengan satu bahasa Indonesia. Di sini nggak jauh beda, hampir mirip karena di sini dari berbagai negara berkumpul di sini dan disatukan dengan bahasa Inggris ya. Jadi cara keramah tamahan dan saling menghormati perbedaannya itu nggak terlalu jauh berbeda gitu kan. Bahkan di sini lebih ditekankan lagi soal rasisme itu nggak boleh. Jadi aku tuh kerja di suatu hotel itu waktu training awal yang paling dijelaskan secara secara detail dan yang paling dia tekankan itu adalah masalah rasisme. Kita itu kayak disuruh baca modul tentang rasisme dan kita tuh sampai dites kita ini rasis apa enggak. Jadi kita sampai tahu, oh ternyata pemikiran seperti ini adalah rasis. Terus dia bilang jangan kayak gini karena yang kayak gitu tuh namanya rasis. Nah kita tuh nggak boleh sampai punya pemikiran membeda-bedakan orang atau membuat level kayak senior junior gitu, nggak boleh kayak membuli lah istilahnya kayak gitu. Itu udah ditekankan dari awal training di perusahaan ini, tidak boleh ada sifat-sifat seperti itu. Jadi kita dikasih tes kayak contoh kasus gitu. Nah makanya kenapa di sini banyak orang-orang yang dari negara lain pindah ke sini buat merasa lebih diterima. Bahkan untuk orang yang di negaranya sendiri kadang ada yang merasa dia lelah di negaranya, banyak kan lari ke sini. Contohnya satu adalah landlord kita, orang Korea aku di sini. Waktu aku tanya kenapa pindah ke sini, maksudnya dia kan sudah berapa puluh tahun ya di sini, udah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, kan dari umur 14 tahun sampai usia besar 28 tahun yang aku ceritain di video yang pas bagian room tour ya. Jadi karena dia bilang di negaranya itu sangat bersaing, jadi
terlalu kompetitif dan dia lelah dengan yang kayak gitu. Sedangkan orang-orang di sini tuh emang lebih slow sih. Jadi memang cocok buat yang cari tenang. Buat orang sini tuh lebih cocok buat orang pensiunan. Jadi kayak kerja yang penting bisa buat hidup oke, sudah gitu. Tidak bersaing dengan hal apapun, karir apa tuh tidak terlalu gini. Nggak sekompetitif seperti di negaranya kayak gitu. Dan di sini tuh memang tujuannya untuk orang buat hidup tenang kayak gitu. Nah kayak gitu, jadi kebanyakan orang yang pindah-pindah ke sini itu adalah selain orang yang mau explore, orang yang suka traveling, orang yang pengen lihat keindahan alam di sini, juga adalah orang yang pengen pindah, orang yang pengen pindah for good di sini adalah orang yang pengen hidup tenang. Jadi kebanyakan orang pindah ke sini itu mencari kayak gitulah, mencari ketenangan, cari kayak nyamanan dan orang-orang yang saling menghormati. Jadi kayak karena kita emang mixed culture, gimana pun kondisi kita bisa jelasin kalau di culture kita ini tuh gini, dan mereka sangat menghormati itu. Kayak aku yang perlu sholat, aku perlu tempat buat sholat, aku perlu waktu, please only 15 minutes for praying, dia benar-benar ngasih dan dicariin tempatnya, dikasih tempat sholat. Oh, it's beautiful. Yeah, I'm scared to make it. Yeah, it's good. I think my daughter will love it. Yeah, Justin just give this to us. Yeah. So you can explain about the what you call? Yeah, it's Riko mau kasih surat buat Justin. Sarah, ini jelek banget ya handwritingku. Si nomor soalnya yang ini stiker nomornya kurang kepake gitu. Ya udah dikasih aja. Jadi ngasihnya bukan karena kamu suka itu. Kan? Yeah. from Japan. Now I have to go in Japan. Yeah. Thanks to you. Thank you. You're so kind and sorry if me So loud. If me and my brother so loud. Yeah, Thank you so much. Thank you, Reski. Here? 3 weeks already. Time to fly here. See you. Thank you. See you. Thank you so How was much. your experience here? It was very amazing. Yeah. Thank you. Now, Okay. for my first time in the clan, it was really nice to be in this place and with you to share every. After moments. this, you can tell the video after this where you will go or what. Yeah, after I'm going to Kaitaya in the Northland to do a voluntary. To do some works, and in exchange I have the accommodation. And they give your accommodation. Yeah, It's a bedroom. Yeah, that's really good. Yeah, It's free. it's free, but I have to work Yeah, to work, yeah. 4 hours, around 4 per day. 5 times in the week. Yeah, and after I'm gonna do work. I will ask the guys. Yeah. He will help you. Hi. It's a big again. Sorry. Yeah, it's heavy. I want to help you, but so it's hard. Thank you. Bye bye. Yeah, Thank you, see you. Reski. Thank you so much. Thank you for all, and see you. Yeah, I I come do. back. Yeah, thank you for your trust in our home. Thank you too, and for the children. Bye bye. Bye. Bisous in French. Bisous. Mizu, Bisous. miss bisous. you. No, I miss you. Miss you. I'm gonna. Mizu, what Bisous. means? It's kiss. Okay. Kiss. Okay. Bye bye. Take And the little care. one. Yeah. It's okay. It's okay. Just Okay. Thank you so much. yeah, taking care. Take care. Safe journey. Okay. Bye bye. Bye. See you. Have a safe journey. Good luck for all. Good luck for you too. Temen kamu seumuran. Ini tuh tahu. Nah gitu
ceritanya. Sekian video dari aku. Thanks for watching. Bye.